डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है मेनेस ऑफ करप्शन। और ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि हमें पता है कि एग्जाम में 10 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से 3-4 ऐसे इश्यूज होंगे जो बड़े यूनिवर्सल हैं, जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं, उन पे एक टॉपिक आना है। हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान के रिलेटेड जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनके ऊपर भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आना है, कोई ना कोई टॉपिक जरूर आएगा, कोई स्टेटमेंट जरूर आएगी। तो मैंने एक आपको पहले करवा दिया, राइज ऑफ नेशनलिज्म, फैशिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म, वो एक ग्लोबल इशू था। और अब एक डिफरेंट अप्रोच आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं कि हमारे डोमेस्टिक अगर किसी इशू पे आ जाता है तो हम फनल बेस्ड अप्रोच को यूज करके किस तरह से उसे टैकल कर सकते हैं। डिफरेंट अप्रोचेस हैं, लेकिन एक अप्रोच मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। टॉपिक है मेनेस ऑफ करप्शन। कोई और टॉपिक भी रिप्लेस हो सकता है इससे, उसमें पॉवर्टी आ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है, इलिटरेसी आ सकती है, गुड गवर्नेंस आ सकती है। ऐसे इश्यूज जो डोमेस्टिक इश्यूज हमारे इस वक्त चल रहे हैं, तो उनको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। इसमें भी हमने फनल बेस्ड अप्रोच को यूज किए। आई विल स्टार्ट विद अ कोट। आप लोग इसे देखेंगे, मैं कोट से स्टार्ट करता हूं, मैं एक एक जुमला समझाता भी जाऊंगा कि मैंने एक जुमला ये क्यों ऐसे बनाया है। अगेन हम स्टार्ट करते हैं इसे एक कोट से। कोट है, मैकियावेली सेड पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब बात एक फिर बड़ी खुली बात से स्टार्ट की है, एक वाइड पर्सपेक्टिव रखे है, एक कोट से स्टार्ट कर दिया कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इससे एग्जामिनर को वाइब चलेगी कि ये स्टूडेंट जो है, ये जो कैंडिडेट है, ये वेल रेड है, ये पढ़ के आया, तैयारी करके आया है और इसने कोट को ठीक तरह से लिखा हुआ है। इसने कोई साइंस नहीं मारी यहाँ पे कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली सेड मैकियावेली, और नीचे सेड मैकियावेली खूबसूरत करके नीचे अलग लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिखना, आप लोगों ने उसे राइटिंग में मर्ज करना है। अगेन मैकियावेली सेड पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। कोई ये भी लिखने की जरूरत नहीं है मैकियावेली स्टेट्स या मैकियावेली हैज स्टेटेड। आप उसे सेट करके बात करें, आगे चलें, आपका मीनिंग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और इससे अगला जुमला फिर कि दिस डिक्टम हैज बीन वैलिडेटेड हिस्टोरिकली एज वेल एज बाय द कंटेम्पररी इवेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। Corrupt practices have contributed to the downfall of great empires and civilization. अब मैं करप्शन की सिर्फ बात कर रहा हूं और मैंने ब्रॉड बात से स्टार्ट की कि दुनिया में जो जो करप्ट करता रहा है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहा है, जो करप्शन करता रहा है, उनका क्या हाल हुआ है? उनका हाल बुरा हुआ है। डाउनफॉल ऑफ सिविलाइजेशंस एंड एम्पायर्स बड़े बड़े करप्शन की वजह से होगी। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम पहले ये बात कर चुके हैं कि आपने सिर्फ चीजें स्टेट करनी है, आपने सिर्फ चीजों की निशानदेही कर देनी है, आपको हर चीज बताने की डिटेल में जरूरत नहीं, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये मैं ब्रॉड बात से स्टार्ट किया, फनल में आ रहा हूं मैं आहिस्ता आहिस्ता। मैंने बात की कि दिस डिक्टम हैज बीन वैलिडेटेड हिस्टोरिकली एज वेल एज बाय द कंटेम्पररी इवेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। करप्ट प्रैक्टिसेस हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डाउनफॉल ऑफ ग्रेट एम्पायर्स एंड सिविलाइजेशंस। द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान इज नो डिफरेंट। ये फनल में वो लिंक बना है जो कि ग्लोब से आप पाकिस्तान पे कन्वर्ट करें, क्योंकि करप्शन पाकिस्तान का इशू है। पाकिस्तान पे कन्वर्ट कैसे करें? द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान इज नो डिफरेंट। हमारे साथ भी ये मसले मसाइल रहे हैं जिस तरह की दुनिया में प्रैक्टिसेस ऐसी रही हैं। The retrospective menace of corruption has led to governance vacuum, जो मैं समझता हूँ, जो मेरे उसके मेजर हेड्स बनेंगे, शायद मैंने वो जुमला यहाँ पे लिखे, जो मेरे मेजर हेड्स ऐसे क्यों होंगे। The retrospective menace of corruption has led to governance vacuum and created an atmosphere of mistrust between subjects and the rulers. It's a well-known fact, करप्शन की वजह से ऐसे ही होता है। हम आवाम की टैक्स देती है, हम कहते हैं यार अमीरों ने खाई जाना है, वो जुमला मैंने लिख दी है। मामले की ग्रेविटी शो कर दी है। एक जुमला मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा कैसे होता है, मैंने ये नहीं बताया कि टैक्स पेयर का पैसा कैसे जाके वो खाया जाता है, करप्शन कैसे होती है, मैंने सिर्फ बात कर दी है। मामले की ग्रेविटी का अंदाजा होगी, ग्रेविटी का मसला है कितना बड़ा, कितना सीरियस मसला है। उसके बाद फिर अगेन मैं एक फैक्ट और फिगर लेके आ रहा हूँ। फैक्ट और फिगर कैसे लेके आता हूँ आप देख सकते हैं। फैक्ट फिगर की बड़ी वैल्यू, आपको रेफरेंस कोई रिपोर्ट का जिक्र कर दें। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, Pakistan stands at 117th position among 177 countries in the list of corruption-free countries. अब सबसे पहले इसमें चीज ये देखें कि इसमें मैंने मैथ्स के 177 वर्ड यूज नहीं किया, 116th वर्ड मैथ का मैंने नहीं यूज किया, ये मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने पूरी इंग्लिश यूज किया यहाँ पे। इंग्लिश की मैंने 117th, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, यहाँ पे इंग्लिश को प्रेफरेंस मिलेगी, इसलिए मैंने इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए हैं। और ये मैंने बात स्टेट कर दी कि पाकिस्तान में मसला कितना बड़ा है। ये एक न्यूट्रल रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट, INGO की बात कर रही है कि पाकिस्तान की पोजीशन यहाँ पे 116वें नंबर पे हैं हम। तो कितनी एक ग्रेविटी शो करी मसले की, हम किस ना मसले में फंसे हुए हैं।
उसके बाद मैं क्या बात करता हूँ, करप्शन एज अ रिजल्ट। अब इस सेंटेंस के अंदर मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, मेरे जो मेजर हेड्स होंगे करप्शन की वजह से इफेक्ट क्या क्या चीजें होती हैं, वो मैं यहाँ पे एक अपने हेड से, मैंने अपने आउटलाइन के एक हेड से एक जुमला, सिर्फ एक जुमला बनाया उसका, कि करप्शन एज अ रिजल्ट हैज स्टॉल्ड द ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, अंडरमाइनिंग द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री टाइम एंड टाइम अगेन। एक बार हमारे साथ हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि करप्शन ने जाके डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट भी रोकी है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रोकी है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी रोकी है। ये तो हमारे साथ होता ही चला आ रहा है जब से पाकिस्तान बने, जो टाइम भी है, जो इरा भी है, जो डेकेड भी आप उठा लें, हर डेकेड में। इसलिए यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें कि मैंने टाइम एंड टाइम अगेन का वर्ड लगा के जुमला इतना खूबसूरत कर दिया है। अब इससे क्या बात हो रही है कि हमेशा से ये मसला रहा है, बजाय इसके कि मैं आज का मसला एक जुमले में बताऊं और पिछला मसला दूसरे जुमले में बताऊं, मैंने उनका एक ही जुमला बना लिया। जुमले का स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग हो गया और मेरे पास वर्ड भी बच गए, क्योंकि हमारे पास तो 8-9 सेंटेंसेस हैं सिर्फ आउटलाइन पूरी, अपनी इंट्रोडक्शन पूरा करने के लिए। तो मेरे पास टाइम, इतनी स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैंने एक जुमला बनाया, मैंने अपनी थॉट जाया नहीं की। और अगले जुमले में फिर मैं एक बात करता हूं, मेरा आप पैटर्न देखें कि मेरे एक हेड का जुमला आया, एक मैंने रेफरेंस कोट कर दिया, फिर मेरा एक हेड का बना हुआ जुमला है, और फिर मैं अब आके फिर एक रेफरेंस कोट करने लगा हूं। अगला रेफरेंस क्या है कि मार्क आंड्रे फ्रांचे, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान, रोट इन हिज फेयरवेल रिपोर्ट। अब वॉइस ऑफ अथॉरिटी है ना, इससे डिसएग्री कोई कर नहीं सकता, बिकॉज ही रोट इन हिज फेयरवेल रिपोर्ट। उसने पूरा पाकिस्तान घूमा फिरा, गया आगे पीछे, उसने फिर अपनी यूएनडीपी की रिपोर्ट में जाके लिखा, जिससे कोई डिसएग्री कर नहीं सकता। वॉइस ऑफ अथॉरिटी है that corruption in Pakistan trickles from top to bottom and is omnipresent। कि ये मसला ऐसा नहीं है कि किसी एक तबके का है, ऊपर वाला करप्शन करते हैं तो नीचे वाला कहता है कि ऊपर वाला करे तो मैं क्यों ना करूं, और उसका सबऑर्डिनेट करते हैं तो वो कहता है कि मैं, वो करे तो मैं क्यों ना करूं। जब एक बंदा एक गाड़ी खड़ी ला करता है, दूसरा कहता है इसके पास गाड़ी कहां से आ गई है, तो मैं भी ले आता हूं, अगर उसने कुछ इस तरह कर ली तो मैं भी कर लेता हूं। तो ये मसला हमारा ओमनी प्रेजेंट हर जगह पे है। ऊपर वाले को देख के नीचे वाले करते हैं, नीचे वाले कट अक्सर ऊपर पहुंचाते हैं, ऊपर वाले कट नीचे देते हैं, तो ये सब इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में कोई भी बंदा इससे दूर नहीं है। पाकिस्तान में करप्शन इट इज ओमनी प्रेजेंट, जो उसने कह दिया कि हर जगह पे मौजूद है। आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी सेक्टर में चले जाएं, आपको किसी ना किसी तरह करप्शन मिल रही होगी। आपको शायद मॉरल करप्शन मिल रही हो, शायद पैटी करप्शन मिल रही हो, व्हाइट कॉलर करप्शन मिल रही हो, डिफरेंट तरह की मिल रही होगी। मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैंने सिर्फ यहाँ पे फैक्ट स्टेट कर दिया कि हर तबके में हर तरह की करप्शन मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अगला जो जुमला आता है उसमें फिर मेरा एक हेड का, ये मैंने रेफरेंस कोट किया और अगले जुमले में फिर मेरा एक हेड आने लगा है। उसके अंदर मैं क्या, मेरे जो मैंने एनालिसिस किए होंगे इंडिविजुअल्स और स्टेट लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, मैं क्या बनाता हूं कि ड्यू टू वैरायटी ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड परवेसिवनेस फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इंस्टीट्यूशंस, कि इंडिविजुअल्स में भी ऐसा है और इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसा है। क्योंकि मेरे एनालिसिस 2 लेवल पे होंगे, मैं बताऊंगा कि अवाम कैसे करती है, लोग कैसे करते हैं, एक रेडी वाला कैसे करता है, ऐसे में जाके बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बता रहा। तो मैंने उसको बात की, यहाँ पे सिर्फ एक हिंट दे दी है, एक डायरेक्शन दे दी है कि एक रेडी वाला कैसे करता है और एक इंस्टीट्यूशन कैसे करता है। अगर एक इंस्टीट्यूशन पूरी इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री, एक डिपार्टमेंट है, एक सरकार का कोई अगर दफ्तर है, तो वो किस तरह से करते हैं। इंस्टीट्यूट भी ऐसे हैं और अवाम में भी। तो मेरे कुछ एनालिसिस इस तरह के होंगे, उसका मैंने एक जुमला बना लिया कि ड्यू टू वैरायटी ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड परवेसिवनेस फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इंस्टीट्यूशंस। और उसके बाद मेरी स्टेटमेंट, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज एट अ ब्रिंक ऑफ अ सीजर। इतनी बुरी हालत होगी क्योंकि अवाम, एक आम आदमी से लेके, एक रेडी वाले से लेके ऊपर तक हर बंदा करप्ट है। उसकी वजह से क्या लग रहा है कि द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज एट अ ब्रिंक ऑफ सीजर, कि ये स्टेट काम करना छोड़ जाएगा, ये तो रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। ये तो कुछ इस तरह की ग्रेविटी और मसले मसाइल मैंने सारी पिक्चर दिखा दी कि सूरत हाल क्या है। लेकिन अब इस टॉपिक के ऊपर जो मेरा स्टांस है वो मेरी थीसिस स्टेटमेंट है कि मेरा क्या ख्याल है। ये तो चीजें फैक्ट हैं जो मैंने स्टेट कर दी हैं, जो एक्सपोजिशन का पार्ट है, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, जिसमें मैं कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र कर दी है, कुछ रेफरेंसेस कोट कर दिए, वॉइस ऑफ अथॉरिटी की बात कर दी। लेकिन मेरा स्टांस क्या, वो अभी तक मैंने शो नहीं किया था। वो मैं कैसे शो करता हूं, मेरी थीसिस स्टेटमेंट आ गई यहाँ पे कि ऑल्दो द मेनेस ऑफ करप्शन हैज प्लेग्ड द सोसाइटी एट लार्ज, कि बिल्कुल बातें ठीक हैं, सोसाइटी में मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं और सारी सोसाइटी खराब रही है, हर बंदा खराब रहा है, हर इंस्टीट्यूशन खराब रहा है। बट हाउएवर द राइज ऑफ डेमोक्रेटिक एथोस, क्योंकि डेमोक्रेटिक एथोस का बहुत ताल्लुक है आपकी अकाउंटेबिलिटी से,
آپ کی ٹرانسپیرنسی سے بڑا تعلق ہے. اگر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو آپ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہی نہیں بن سکتے. لیکن کیونکہ ہماری ریسنٹلی ڈیموکریسی امپروو ہوئی ہے, اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری ڈیموکریسی امپروو کرنے میں پیچھے ہاتھ کن چیزوں کا ہے. ہماری اکاؤنٹیبلٹی بہتر ہوئی ہے پہلے سے, نیب ایکٹیو ہوئی ہے, ہماری جوڈیشری ایکٹیو ہوئی ہے, ہماری ود ان انسٹیٹیوشنز ہماری اکراس دا بورڈ ہر انسٹیٹیوشن میں آپ دیکھ لیں جا کے امپروومنٹ ہوئی ہے, پہلے سے ٹرانسپیرنسی آئی ہے, میڈیا نے رول پلے کیا ہے. تو with the rise of democratic ethos and it is complemented with the efforts from the masses, عوام میں اویئرنیس آئی ہے کہ یار ہم نے کرپشن کم کرنی ہے. پہلے سے ہمیں ایک نئی ڈائریکشن ملی ہے, چاہے کس نے بھی دکھائی, چاہے کسی لیڈر نے دکھائی, عمران خان نے دکھائی اگر آپ سمجھتے ہیں تو. انہوں نے بتایا کہ اپنا پیسہ یار اپنی آنکھیں کھولیں, آپ لوگوں کا پیسہ ادھر ادھر جا رہا ہے, اگر ہم نہیں کام کریں گے تو ہم تو بینکرپٹ ہو جائیں گے, ہمارا ملک خالی ہو جائے گا, ہمارے ملک میں اتنے پوٹینشیل سارا ضائع ہو جائے گا. تو ہماری عوام کو بھی فائنلی اب آ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریئلائز ہو گیا, جس کو میں نے اپنے ورڈ سے پٹ کیا, the rise of democratic ethos complemented with efforts from masses, عوام اینڈ پالیسی میکرز. عوام کی صرف ایفرٹ سے کچھ نہیں ہونا, پالیسی میکرز کا بڑا اس میں ہاتھ ہے. پالیسی میکر سے کیسے ہاتھ ہے؟ عوام رولا ڈالتی رہے, پالیسی میکرز ہی کچھ نہیں کریں گے تو پھر تو کوئی نئی پالیسی نہیں آئے گی, کسی کو پکڑ ہی نہیں سکتا. پالیسی میکرز کون ہے؟ نیب ہے پالیسی میکرز, جوڈیشری ہماری پالیسی میکر, ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے ایکٹیو ہو گئے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ابھی نئی ہمارے حکومت آئی ہے, اس کے اندر بہت سارے ہمیں اچھے نام دیکھنے کو ملے ہیں, جو کرپٹ لوگ نہیں ہیں, جو صاف ستھرے لوگ ہیں, جو خود بھی صاف ستھرے ہیں اور وہ صاف ستھرا کام رکھنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں have put up a resilient fight to push back this disease, کہ انہوں نے بڑی ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کرپشن جو ہے جس طرح پہلے فری فلو کر رہی تھی, بڑی ہر طرف پرویسو تھی اور بڑی اومنی پریزنٹ تھی, اب کرپشن کو اس طرح کا گراؤنڈ نہیں ملے گا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک ایتھوز امپروو ہو چکے ہیں, عوام جاگ چکی ہے, پالیسی میکرز کو پتہ چل گیا کہ اس ملک کو بچانا ہے, وی آر آل آن دا سیم پیج, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کرپشن کو بریک لگ چکی ہے اور فیوچر میں اس سے زیادہ بہتری آئے گی اور ہم کرپشن فری ایک ملک بنیں گے اور ہم ترقی کے جائیں گے. اب یہ میرا سٹانس ہے. شروع میں نے بات گلوبلی سٹارٹ کی, سیکولرائزیشن کا ذکر کیا, پھر میں نے بتایا کہ پاکستان میں بھی سچویشن اسی طرح ہی رہی ہے, ہمیشہ مسئلے مسائل رہے ہیں. اس بات کو میں نے ویلیڈیٹ کیا کس چیز سے, ریفرنسز سے, اور اپنے دو انالیسس کی بات کر دی کہ میں کس طرح کے سوشیو پولیٹیکل اکنامک ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات ایک میں کر دی اور ایک میں نے انڈیویجول اور انسٹیٹیوشنز کے انالیسس کی بات کر دی. اور پھر میں آ کے اپنا کارڈ شو کرتا ہوں کہ ہاں یہ مسئلے مسائل تو ٹھیک ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم چلا گیا اور اب ہم بہتری کی طرف جائیں گے. تو آپ کو ڈومیسٹک ایشوز کی سمجھ لگ گئی کہ اس میں آپ نے کیا شو کر دیا, آپ نے گلوبلی بھی بات کر دی, آپ ڈومیسٹک ایشوز کو ایسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ گلوبلی بات کر دیں, اس میں کافی گلوبلی مسئلے ہیں, پاکستان میں بھی مسئلے ہیں, چلتے چلتے پاکستان کے مسئلے ٹچ کرتے جائیں وہ کیسے ہیں, اس میں کون کون انوالو ہے, کتنی بری طرح انوالو ہے, کیا گریوٹی ہے, کوئی ایک آدھے ریفرنس کوٹ کر دیں, کوٹیشن آپ نے شروع میں لگا دی تھی, اس کے بعد اپنے ہیڈ سے ایک جملہ بنا لیں اور پھر آ کے اپنا کارڈ تھیسس کا تب شو کریں کہ یہ تو سچویشن ایسے ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی نہیں رہے گی اور بہتر ہو جائے گی, کیونکہ بہتری کی نشاندہی ہمیشہ ایک پازیٹیو امپیکٹ چھوڑتی ہے, آپ کو اچھا امپریشن جاتا ہے ایگزامینر پہ. تو یہ ایک آپ کو سیمپل انٹروڈکشن میں نے دی ہے, جس کو دیکھ کے پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز فار ایگزامپل واٹر کرائسس پہ آ جاتا ہے. آپ بتائیں دنیا میں بھی مسئلے ہیں, پاکستان میں بھی مسئلے ہیں واٹر کرائسس کے, آپ اس میں پھر پاورٹی کا جب بتائیں دنیا میں بھی مسئلے ہیں, پاکستان میں بھی مسئلے ہیں, فنل اپروچ. اگین ان امپلائمنٹ دنیا میں بھی مسئلے ہیں, یو ایس میں بھی مسئلے ہیں ان امپلائمنٹ کے, پاکستان از ناٹ ڈفرینٹ, پاکستان میں بھی مسئلے ہیں. آپ کو کوئی بھی آ جاتا ہے, الٹریسی آ جاتا ہے, دنیا میں مسئلے ہیں, تھرڈ ورلڈ سیکنڈ ورلڈ میں مسئلے ہیں, پاکستان میں مسئلے ہیں. ٹیررزم ایکسٹریمزم دنیا میں بھی مسئلے ہیں, پاکستان میں بھی مسئلے ہیں. دنیا میں کیسے تھے, پاکستان میں کیسے, تو وہ اپنی مرضی کیسے ہی بتانا چاہتے ہیں. تو آپ کو میں نے ڈفرینٹ اپروچ دے دی ہے نیشنلزم والے سے, جو کہ گلوبل ایشو تھا, ڈومیسٹک کو ہمیں اپروچ کرنا آ گیا. اب اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کس طرح سے انٹروڈکشن لکھ سکتے ہیں. میں نے کوئی اس میں مشکل ورڈ یوز نہیں کیا, کوئی میں نے فلاوری انگلش نہیں لگائی, کوئی میں نے وربوسٹی نہیں کی, میں نے سمپل انگلش لکھی ہے, لیکن صرف ٹھیک ورڈ کو ٹھیک جگہ پہ لکھے اور سینٹینس اسٹرکچر پہ غور کیے. میں نے کوئی ورڈ اپنی جگہ سے ادھر ادھر کرنے کی کوشش نہیں کی, میں نے پراپر اسٹرکچر میں رہ کے کنجنکشنز لگا کے اچھے سینٹینس بنائے. کوئی سبجیکٹ میں نے اپنا ضائع نہیں کیا, میرا لنک بن رہا ہے ایک سے دوسری بات کے اندر. تو آپ کے انٹروڈکشن کی لارجلی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ اسٹارٹ ایک کوٹ سے کر لیں, ایک ڈوٹ سے کر لیں, انالوجی سے کر لیں, اینڈ آپ جا کے کس چیز پہ کر لیں, اپنے تھیسس اسٹیٹمنٹ پہ ہمیشہ کریں گے, اور درمیان میں آپ گریوٹی بتائیں گے مسئلوں کی, مسئلے مسائل کی, کہ مسئلہ ہے کتنا, اس میں اسٹیک ہولڈرز کون کون سے ہیں,
اور آپ اس میں ایک آدھا ہیڈ سے جملہ یوز کر سکتے ہیں اور ایک اپنے گلوب کی بات کر دی اور ایک پاکستان کی بات کر دی. لارجلی آپ کا انٹروڈکشن یہی ہونا چاہیے. میرے خیال میں اب ہمیں کلیئر ہو گیا کہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ آپ نے انٹروڈکشن کس طرح سے بنانا ہے ڈومیسٹک ایشوز پہ. اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو یور رائٹنگس. آپ لکھیں گے اور مجھ سے پھر ڈسکس کریں گے انہیں, اور پھر ہم اٹس اے پروسیس. آپ اس کو لکھیں گے پہلے روٹی کی طرح آپ پکائیں گے تو آپ کی روٹی 18 کونے بنیں گے, اس کے بعد 16 اور پھر 14 اور پھر کرتے 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 اٹس اے پروسیس. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلا انٹروڈکشن لکھیں گے ٹھیک ہو جائے گا, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. آپ کا پروسیس ہے شاید ڈسمبر جنوری تک جا کے ٹھیک ہو, لیکن آپ لکھتے رہیں گے تو ٹھیک ہوگا. تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ کرے.